Andito tayo ngayon sa Pasay City para gumawa ng kalye survey. Ang tanong, ano ang hatol mo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost projects? Guilty or not guilty? Tara, samahan niyo ako. Interview lang po. Interview lang kita. Tanong lang naman is, ano ang hatol mo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty. Guilty po. Opo. Bakit po? May masasabi po ba kayo? Kasi parang doon na kitaan natin ang hirap ng ating bansa. Ayun lang po. Salamat po. Salamat, sir. po. Salamat po. Ano ang hatol mo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty siya. Kasi ibang dating eh. Pati si Amy Marcos, kalaban niya eh. Salamat po tayo. Salamat po. Speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project. Guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Salamat po. Istorbo. Interview lang. Kali survey. Ano ang hatol mo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty. Dahil pera ng taong bayan eh. Salamat, sir. Salamat po. Guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Salamat po. Thank you po. Martin Romualdez sa flood control ghost project. Guilty or not guilty? Guilty rin. Thank you, sir. Thank you po. Maraming salamat po. Ayun lahat ng ano. Lahat ka sa kanyang Salamat, sir. Salamat po. Ito lang naman ang tanong, anong hatol mo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Wala yan. Guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Salamat. Ang hatol mo sa kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Kayo po. May gusto po ba kayo sabihin? Guilty or not guilty po? Sir, guilty po. Salamat po. Ano yung mabilisan lang? Ano ang hatol mo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty. I say guilty kasi kailangan it's very obvious na may kasalanan sila and it's very obvious na nagnanakaw talaga sila ng yung mga tax. So sana may managot regarding to this matter. Thank you po. Maraming salamat sa boss niyo. Salamat po. Guilty or not guilty? Guilty po. Guilty po. Anong hatol mo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Bakit? Well, it is not yet proven guilty. Pero halata lang siya talagang may kasalanan eh. Meron siyang mga galamay. Pero kung tatawagin niya sa Kongreso, mas mabuti. Para sa akin, guilty yun. Kasi sabi ng tulad ni Sir, madaming galamay, di dami ding napakita mga pera. Para lang sa akin, guilty siya. Salamat po. Sa flood control ghost project, guilty or not guilty? Flood control ghost project, guilty or not guilty? Guilty. Guilty po. Salamat po. Parang guilty nga. Guilty po. Ano, last answer. Guilty or not guilty? Guilty yata. Guilty. Sana hindi na kaya ipakulong yung mga yan. Pera pinag-uusapan dyan. Kaya ang pera, nako, napakalaki nga. Bigyan nyo na lang sa amin sa Pasko. Yan. Para maganda, yung mga naghihirap dito katulad namin. Bigyan nyo na lang isa-isa, kahit tagi-1,000. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Mula kayo, kali survey lang po. Ang tanong lang naman, ang hatol lang po is, anong hatol mo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty yan. Magnanakaw yan. Grabe ka kapal ng mukha. Dapat pinakain ng buhaya yan. Salamat po. Arburin ko yan, boss. Ito, arburin ko yan. 1,000 na lang, no? Araw-araw tayo nagbabayad sa tax. Utang, binubulso na sa animal. Salamat po, salamat po, salamat po sa inyo. Madam, kali survey lang po. Ano po ang hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty. Plus, Ikulong. salamat po. Sintensya ko na yan. Sintensya na. Sintensya na yan. Salamat po. Sir, may kaki-istorbo, sir. Mabilisang tanong lang. Ano po ang hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Not guilty. Not guilty. Bakit po? Sige sir, salamat po. Ano po ang hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty. Guilty. Bakit? Andito pa rin tayo sa Pasay City, so update ko lang kayo. Sa lahat ng in-interview natin, 31-1. 31 ang guilty, 1 ang non-guilty. Tara, tuloy pa tayo. Ano po ang hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty. Hatol. Guilty. Salamat po. Control ghost project. Guilty or not guilty? Guilty. Salamat po. Kayo, sir? Guilty. Guilty. Salamat po. Ano ang hatol mo kay Speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty, sir. Bakit, sir? Kasi maraming nababaha rin dito eh. Hindi rin tinutupad yung flood control. Salamat, sir. Salamat. Lang yan.
Para sa'yo, Martin Romualdez, bumaba ka na sa pwesto, mag-resign ka na lang. Guilty or not guilty? Guilty! Salamat po. Ghost Project, guilty or not guilty? Guilty. Bakit po, sir? Kasi siya yata yung may pakana ng mga flood control. Not guilty. Guilty. Ano po ang hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty? Guilty. Guilty po. Guilty. Kayo? Guilty yan. Dapat ikulong na yan. Siya yung buhaya dyan sa ano nila eh. Bahay nila eh. Kaya kailangan makulong yan, managot yan. Salamat po, sir. Salamat po. Ang bilang ngayon ay 60 ang guilty, 1 ang not guilty. So tara, tuloy pa tayo. Kung ako masusunod, dapat gaya natin yung sa Malaysia eh, nilulubog sa tubog yung mga kurap. Ganon dapat para sabay-sabay sila. Di ba? Yung pinaka-the best. Di ba? Salamat po, sir. Salamat sa boss nyo. So siguro kaya talagang maraming taong bayan ang galit dahil nga yung nagnakaw na 80 pesos lang nakulong. Pero yung mga politiko, ni isa wala pang nakukulong. Romualdez sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Romualdez sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty? Guilty yan, kulong. Maraming ninakaw. Salamat po. Salamat po. Hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Project, guilty or not guilty? Guilty. Sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty po? Guilty po. Guilty po. Baka may dadagdag pa po kayo. Salbahe po siya. Guilty or not guilty? Guilty. Guilty po. Salamat po. Po? Guilty. Guilty. Kayo, sir? Guilty, bitay. Mga lahat na sangkot. Salamat po sa boses nyo. Maraming salamat. Sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty? Guilty. Guilty po. Guilty po. Sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty? Well, guilty. Guilty. Baka may dadagdagan pa. No comment na ako. Pero guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Kayo po, madam. Guilty din. Kayo, sir. Ganun din, guilty. Guilty. Ang resulta ng ating Kelly survey dito sa Pasay City, 98 ang guilty at 2 ang not guilty. So samahan niyo ulit na kami sa susunod na Kelly survey.